Okay class, okay class, okay class. Oh, listen, listen ha. Wala pa man ang teacher. Ako sa inyong maestro, principal. Okay. Oh. Oh, sige, stand up ha, stand up. Uy, ay baba lang, dire lang sa baba. Basi kasapan ta diha. Okay. Wala pa man yung maestra. Ako lang sa inyong principal ha. Sige diha, tapok mo diha. Oh, sige. Okay, oh, form your forma na mo diha. Unsa man na ako maestudyante. Uy, unsa man ako ang lagay. Sige na, sige na. Okay class. Okay class, stay put sa mo. Pinapugi sa pinapugi. Pinapugi be, pinapugi pens, pinagwapa pens. Asam tong anak man, talawa na pud kamera kong anak oy. Hoy anak. Oh, okay guys, magulata kayo sa teacher niya. Darating na ngayon taon-taon, ha? Oh, ngayon taon-taon. Darating na yun. Oh, yung anak ko oy, tago-tago takot nito sa kamera. Okay. Anong grado kayo ngayon? Oy, mga pupils. Grade 1. Okay. Kinsay bright sa inyo ang tanan? Okay, kinsay bright sa inyo abi? Kinsay bright sa inyo abi? Kina. Be, kinsay bright sa inyo abi? Kaya tagay kindi unyang hapon. May premyo. Sige, sige. Sige, kinsay mag-answer ani ha. Okay. Kaning sayon lang ha. Okay. Sige na, answer ha. Kung na maka-answer o kinsay una maka-answer na ice cream unyang hapon ha, inig uli. Okay, listen. Okay, kung maka-answer mo ani ha, na ice cream premyo nya hapon, inig uli ha. Okay. Oh. Ibebe gina. Kinsay unsay pangalan sa inyong teacher? Perfect ha. Ha? Sige, kompleto ha. Sige, dito ka ba? Oh. Kinsay mag-auna ha? Kinsay pangalan sa inyong teacher? Kompleto ha, pangalan o apelyido. Okay. Kinsa? Teacher Almension. Okay, yan na. Okay, ana na lang di para dali mag-answer. Oh. Okay. 5 plus 5. Kinsay una? Kinsay nakauna to? Ay, ikaw. Ay, puros man nakauna. Very good. Okay, daghan akong palitan ng ice cream nun niya, oy. Sige ha. Okay, ikaduhang question ha. Okay. 9 plus 10. 10. Ay, very good. Ha? 90. Ha? 80. Unsa mo answer? Unsa mo answer? Ha? Imo ha? 19. Kinsay una naka 19? Kinsay una naka 19? Ay, tanan mangyapon. Very good. Daghan na palitan ng ice cream. Oy, sige, kanina pa. Kani pa. Isa na lang ha. Kinsa gyud magkauna yung answer ha. Kani dako man nga number. Okay ha, kani. Answer rin ha. Answer rin ha. Oh, sige. Kani. Last question ha. Oh. 9 plus 11. 28. Ay, very good. Mali. 9 plus 11. Oy, sus, very good, mali. Okay. Perfect mo. Inyong grado ha, 150. Half day pa lang na ha. Okay.